Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Let's Dios. go to the Word of God. Cuando el pastor me mandó la noticia de cuál era el lema When Pastor sent me the word of what the theme was, the message, de lo cual se iban a tratar esta conferencia, of what this conference was going to be about, que para mí más que conferencia that for me, more than a conference, es el gran deseo de venir a visitar a mis hermanos, it's the great desire al to pastor, visit a su my familia, brothers, the pastor, y and his estar family, juntos. and be together. Lo demás viene de Yapa, de regalo. The rest is extra. Hay predicadores mejores que yo They're better preachers than I, y yo no vengo como especial. and I don't come like a special one. Vengo como alguien más del equipo a compartir con I ustedes. come as someone else, like the team, to share with you. Pero cuando el pastor me habló de este lema proclamando nuestra victoria, But when Pastor spoke this theme, proclaiming the victory, enseguida me vino a mi mente to my mind came una pregunta o una reflexión. a question, a reflection. Si nosotros vamos a proclamar una victoria, If we're going to proclaim a victory, es porque evidentemente it's because evidently, antes de proclamar la victoria ha habido una lucha o before una we proclaim batalla the victory, primero. a battle or a struggle came first. No hay victoria There can be no victory si no hay lucha, without a si battle, no hay batalla, without a war, si no hay guerra primero. if there's no war first. Sí que la victoria es muy linda Yes, the victory is y es wonderful, hermosa proclamarla, and it's wonderful to proclaim it. pero nos toca vivir tiempos de batalla. But it's our time to live times of battle. Nos toca tiempo de guerra muy fuerte There's moments that we need to live in y que wars that muchas are veces strong. nosotros no contabilizamos esas cosas. Sometimes we don't take this into account. Como hijos de Dios nos encontramos permanentemente en guerra As children of God, we find ourselves constantly in war. y entramos allí a esas batallas And we enter into those battles. y salimos. And then we come out. A veces ganamos la batalla Sometimes we win the war. y a veces perdemos, Sometimes you lose it. pero siempre But always, nos queda la duda you have the doubt de saber por qué yo caí en esto. of knowing why did I fall into this. Ya hemos asumido la realidad de que nos confrontamos a luchas Where we know the reality that we confront or y a face guerras battles and de wars todo tipo. of all kinds. Pero ya quiero decirte que ya la palabra de Dios lo anticipaba But I want to tell you that the word of God y said el Señor beforehand. ya nos había dado instrucciones God gave us cómo instructions deberíamos nosotros tratar estas in circunstancias. anticipation how we have to deal with these circumstances. Yo he querido separar por lo menos en tres partes I want to separate these in three parts. la realidad de nuestras batallas The reality of our battles antes de proclamar nuestras victorias. before we proclaim our victories. La primera de ellas The first one es nuestra guerra o nuestra lucha is our battle or our war en cuanto a lo personal. in regards to the personal. Es la lucha contra nuestra naturaleza carnal. The battle with our natural flesh. Es nuestra lucha que tenemos con nuestra vida que está bajo el gobierno It's the de la battle carne. which we have that's under the government of the flesh. Me gustaría leer un texto con ustedes I will look to the scripture que with lo you escribe el apóstol Pablo that Apostle Paul a los writes romanos en el capítulo 7. to the Romans chapter 7, Dice el versículo 14. verse 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, For we know that the law is spiritual, mas yo soy carnal, but I'm creature vendido al pecado. of the flesh being sold to slavery. Porque lo que hago For what I do, no lo entiendo, I do not understand. pues no hago lo que quiero, For I do not practice what I want. sino que lo que aborrezco, But the very thing eso hago. I hate is what I do. Y si lo que no quiero, Now, if what esto hago, I don't want is what I do, apruebo que la ley es buena. I approve that the law is good. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, However, it is no longer I who does it, sino el pecado que mora en mí. but sin which dwells in me. Y yo sé que en mí, And I know that in me, esto es en mi carne, this is in my flesh. no mora el bien. The good does not dwell Porque in el it. querer el bien está en mí, For to do good is in pero me, el no hacerlo. but not to do it. Porque no hago el bien que quiero, For I don't do the good that I sino el want, mal que no quiero, eso hago. but the bad that I don't want is Y what I si hago perform. lo que no quiero, And if I do what I don't ya no want, lo hago yo, then it is no longer I doing sino el it, pecado que mora en mí. but the sin which dwells in me. Así que queriendo yo hacer el bien, So me wanting to do good, hallo esta ley, I find this law, que el mal está en mí. that law is in me. Porque según el hombre The interior, bad is in me, because according to me the inner man, deleito en la ley de Dios, I delight in the law of God. pero veo
otra ley en mis miembros but I see another law in my que members, se revela contra la ley de mi which mente reveals against the law of my y mind, me lleva cautivo and it takes me a la captive ley del pecado que está en mis miembros. to the law of sin, which is in my members. Miserable de mí, Miserable man or me, ¿quién me librará who de este cuerpo de will muerte? deliver me from this shackle or body of death? Esta es la primera lucha a la cual me quiero referir. This is the first La battle which primera batalla I want to refer the que nos first toca battle vivir, which we need to live in. que muchas veces no la proclamamos tanto públicamente, That many times we don't proclaim ni it la publicly, declaramos. nor do we declare it. A veces contamos la lucha que tenemos contra el diablo, Sometimes we contra count el infierno, los The demonios, battle which we have against the demon pero or hell nunca or hablamos de demons. esta realidad, But we never speak of this reality, porque tenemos temor que nos juzguen for we're afraid that they judge o us que piensen mal or think wrong of us, de nosotros mismos. of our own selves. Quiero decirte I want to tell you que no hay ningún ser humano that there is no human being que sea hijo de Dios that is the child of God que no esté pasando por estas that is batallas. not going through these battles. Porque esto está impregnado en nosotros For this is stuck in us or in a us causa de la herencia del pecado because of the inheritance of que sin venimos arrastrando de nuestros padres. that we've been dragging from our fathers. Por eso tenemos lucha con nuestras pasiones. That's why we have battle with our passions. Tenemos lucha con nuestro carácter. We have battle with our character. Luchamos con la realidad de nuestro pasado, We battle with the reality of our past que queremos olvidar, that we want to forget about. que queremos borrar de la We historia. want to erase from the story Pero history. siempre hay algo que el enemigo lo But levanta. there's something that the enemy will rise up. La lucha que tenemos en nuestros presentes, The battle that we have that are present con problemas cotidianos, with daily problems, con tentaciones. with temptations. Por eso dice Pablo, That's why Paul says, ¿quién me librará who will deliver me de este cuerpo de muerte? from this body of death? Yo dentro mío me deleito en el Señor. Within me I delight in the Lord. Me deleito en las cosas I espirituales. delight in the spiritual things. Pero veo que dentro mío hay otra ley But I see within me is a different kind of law. que tiene dominado a mis miembros, a mi That cuerpo, has my members, my body dominated. que es la ley del pecado Which is the law of sin que me tiene cautivo. that has me captive. Es una lucha It's a battle, interna an inner battle. que a veces digo, Señor, ¿cuándo voy a ser libre? That sometimes say, Lord, when I be free? Miserable hombre de Oh, mí, wretched man of me, de este cuerpo de who pecado. will deliver me from this body of death? Ahora, esta es una realidad que vivimos Now, nosotros, this is hermanos. a reality in which we live, brothers. Nadie se sienta culpable ni condenado. Nobody feel guilty or condemned. Porque nosotros venimos de una naturaleza For we pecaminosa. come from a sinful nature. Dice David, en pecado me concibió mi madre. David said, my mother bore me in sin. La primera herencia en la carne que tenemos es el pecado. The first inheritance in the flesh Y is esta sin. naturaleza is sin. pecaminosa quedó sellada e impregnada en And the nosotros. path of sin was stuck in us, sealed in us. Que no hace ser lo que somos, That makes us become whom we are. aunque no queremos serlo. Even though we don't want to be Pero it. es una fuerza mayor dominante But it's a stronger force que that nos dominates, obliga y nos somete that submits a la us voluntad del pecado. to the will of sin. Pero cuando comienza el capítulo 8, versículo 1, But when chapter 8 verse 1 begins, aquí Pablo descubre por here revelación. Paul discovers through revelation. Ahora pues ninguna condenación hay Therefore there is no more condemnation para los que están en Cristo Jesús, for those who are in Christ Jesus, a los que no andan conforme a la carne, who walk not according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Él descubre que He aunque discovers había una ley That even though there's a law que lo tenía atado al pecado en su that had naturaleza, him bound to sin of his nature, descubre que hay otra ley ahora he discovers a new law que él le ignoraba, which he ignored, que era la ley del Espíritu de vida, which was the law of the Spirit of life que la tenían aquellos que están en Cristo, that them who are in Christ have. aquellos que se atreven a andar en el Espíritu They're- y no en la Who carne. dare to walk in the Spirit and not in the flesh. Y para los que viven en el Espíritu, And for those that live in the Spirit, sometido a la ley del Espíritu de vida, submitted to the law of the Spirit of life, ninguna condenación hay. there is no more condemnation. Él al descubrir esto, As he discovered this, analiza en todo el pasaje he analyzed through the algunos passage textos hermosos. some wonderful texts. Por ejemplo, For example, dice el verso 5, verse 5, que los que son de la carne for those who are according to the flesh, piensan en Sí. las cosas de la carne. of the things of the flesh. Él va descubriendo He's discovering que la naturaleza carnal en el hombre that the carnal nature in le man hace vivir pensando en los criterios humanos. makes them live and thinking No in human puede la things. carne entrar en el nivel del The espíritu. flesh cannot enter in the level of the El verso Spirit. 6 dice, cuando uno piensa en la carne, Verse 6 says, when one thinks of the flesh,
al ser de la carne, being of the flesh, piensan en las cosas de la they carne. think of the things of the flesh. Y el verso 6 dice, se ocupan Verse en las 6, cosas de la They carne. occupy themselves in Y things al of the flesh. ocuparse en las cosas de la And carne, occupying yourself in things su of the flesh, destino es muerte. your destiny is death. El verso 7 Verse 7. dice que el vivir But to live en los criterios de la in carne the thoughts of the flesh es una vida que no agrada a Dios. is the life that does not please Es God. contra de Dios. It is against God. El vivir en los criterios de la carne Living in the thoughts of the flesh no se puede sujetar a la ley de Dios. cannot submit to the law of God. Dice que no puede It says sujetarse. it cannot submit La itself. carne está imposibilitada The de flesh sujetarse al Espíritu. It's impossible to submit to the Y Spirit. dice también el verso siguiente que los que viven en la carne Those that live in the flesh no pueden agradar a Dios. cannot please God. Ahora permítame Now allow me, explicarle algo, porque To hablamos de explain carne, de carne y de because we carne. spoke of flesh and flesh. Y a veces pensamos que es solamente And sometimes we think esta carne, that it's only this flesh. que algunos es más grandecita y otros más That's some a chiquitita. little bigger than others. Lo que está hablando What it's speaking of es de la naturaleza carnal, is of the natural que flesh, todo lo tenemos incorporado dentro de of the nosotros. nature which is incorporated within Sea us. grande, pequeño, Whether big or robusto, small, delgado, Skinny or big, joven o young anciano. or old, Todos llevamos esa naturaleza we carnal. all carry this nature of the flesh. El gran error de nuestra vida, The great mistake of our life, el día que conocimos a Cristo, the day we met Christ, es que era hacer la obra de Dios is en la carne. wanting to do God's work in our flesh. Cuando decimos hacer la obra de Dios en la carne, When we say to do es God's con work el in the flesh, esfuerzo de la carne. is with the strength of the flesh, Ese es el esfuerzo de la religión, That's the de la strength religiosidad. of religiosity, of religion, Que tenemos que hacer esto, guardar lo otro, that we have to do this, keep that, cumplir estos mandamientos. fulfill these commandments. No podemos. We cannot. Solo Cristo lo hizo. Only Christ did it. Imposible Impossible en la carne in the flesh agradar a Dios. to please God. Por eso necesitamos redescubrir, So we need to read this como lo hizo Pablo, as Paul did. la otra ley, The other law, que es la ley del espíritu which de is vida, the law of the spirit of life, que se incorpora a nuestra which is vida incorporated in our para life ayudarnos to help us a cumplir el plan y el propósito to de Dios. fulfill the plan and purpose of God. Entonces yo quiero decirte con esto, mi So I want hermano, to tell you with this, brothers. cuando uno actúa no en la carne, sino en el When espíritu, one acts not in the flesh but in the spirit, como dice luego la escritura, as the scripture says, nuestra mente es renovada y comenzamos a pensar our en las mind cosas del is espíritu. renewed and we begin to think of the things of the spirit. Por eso dice la versión popular de Romanos That's 12:3, Romans 12:3, the popular version says, cambia tu manera de pensar change your way of thinking para que cambie tu manera de vivir. that your way of living may change. Los que son del espíritu, Those that are the spirit, dice más adelante, se ocupan further on says they del occupy espíritu. themselves in the spirit. Y ocuparse del espíritu And to occupy the es vida y paz. is life and peace. Como el ocuparse de la carne es As muerte, to occupy in the flesh is ocuparse death. del espíritu es vida y paz. To occupy in the spirit is life and peace. Los que son de Cristo Those that are of Christ, tienen el espíritu de Dios. they have the spirit of God. Cuando el espíritu de Dios está vivo, When the spirit of God is alive, la carne se the debilita flesh is y weakened se muere. and it dies. Pero cuando la carne está But fuerte, when the flesh is el strong, pecado se the fortalece, sin strengthens itself. el espíritu se debilita. Then the spirit weakens itself. Dice el verso 11 de este Verse hermoso capítulo 11 in this wonderful scripture. que el espíritu But the spirit es el que vivifica is the one nuestros cuerpos who gives mortales. life to our mortal bodies. No solamente el espíritu Not only the spirit nos da fuerza y poder will it give us strength and power para vivir la vida cristiana to live the Christian life y no vivirla en la carne and o en la not to fuerza de live la it out carne. in the strength or the flesh. El espíritu en nosotros The spirit in us vivifica mi cuerpo gives mortal. life to this mortal body. Así como el pecado envejece, Just mata like sin y enferma, makes old, it kills and sickens, el espíritu me vivifica the spirit gives me life y restaura mi cuerpo and mortal. restores my mortal body. Dice el versículo 15 Verse 15, que el espíritu mismo nos da testimonio that the spirit himself gives testimony a nuestro espíritu unto our spirit que somos hijos de Dios, that we're children of God, que somos herederos. that we're heirs. Y no solamente que somos hijos de Dios And y not herederos, only are we children and el heirs of mismo God, espíritu but the same spirit nos hace llamar a Dios Abba Padre, makes us call God out saying, Abba, Father, papito mío. Daddy.
nos lleva a una relación de confianza takes us to a relationship of y de confidence seguridad, and of assurance, como la de un niño cuando se acerca al padre. like of a child when he gets close to Sabe his que el father. padre le va a abrir su He knows corazón that his father will open his y heart le va a dar lo que ese niño and will necesita, give him what the child is in porque hay need una of. relación de padre a hijo For there's excelente, a relationship between a father and son which porque is es el excellent. espíritu que nos da testimonio For it's the spirit que that bears somos witness hijos de Dios. that we're children of God. La carne, The flesh, la naturaleza the carnal, nature of the los flesh, criterios de la carne the thoughts of the son flesh condenatorios. are condemning. Permanentemente te hace recordar que tú eres un They miserable, permanently remind you that you're que eres un miserable, pecador, that you're a sinner, que no mereces nada, that you don't deserve que estás nothing, alejado de that you're Dios, far from que God, todo lo que vives te lo that all that mereces. you live it, you Todas deserve esas it. mentiras del All diablo those lies of the que se devil mueven en la naturaleza that carnal move in te the la natural quieren flesh, implantar a ti como that hijo they de want Dios. to implant into you as a child of God. Pero hoy tú debes recordar But today you need to remember que eres un hijo de that Dios, you're a child of God. y como hijo de Dios And as a eres child un of God, heredero you're an heir de las riquezas of de the gloria. riches of glory. Tu Padre está Your vivo Father is alive, y Él te ha dado de su and He espíritu gave you from His Spirit para que tengas vida y that vida you may have life en abundancia. and life in abundance. Entonces en este primer punto déjeme decirle So algo. in this first point, let me say something to you. Sí que tenemos lucha, Of course we have battles. sí que tenemos batallas Of course we have wars, interiores, inner ones, pero también tenemos but we victoria. also have victory. Así como Cristo ha vencido, Just like Christ overcame, nosotros también venceremos. so we can Él overcome. nos dejó en medio de la lucha He didn't leave you in the con las midst manos vacías. of the battle empty-handed. Él nos dio un He misil, gave you a missile. nos dio el Espíritu He Santo gave you the Holy Spirit dentro nuestro within us para fortalecer y to hacer strengthen destruir and destroy todas las obras de la all the carne. works of the flesh. Ahora me parezco como un sacerdote. Now I look like a priest. Hace calor acá. It's not- Tenía razón, que hace calor acá. El segundo punto, me saco la remera. El tercero, los pantalones. The second one, I'm going to take my shirt off. The third one, my pants off. La segunda cosa que mencioné, gracias, But the second thing I mentioned, con respecto a cuál es el segundo frente, with respect to de what is batalla. the second thing we face in the battle, esto se encuentra en ya conocido para ustedes This is en known- el libro de Efesios, the book of Ephesians, capítulo 6. chapter 6. Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6, versículo 12. verse 12. Lo dice claramente la palabra del Señor. The word of God clearly says, Porque no tenemos lucha contra sangre y for carne, we wrestle not against flesh and blood, sino contra principados, but against despotisms, potestades, against powers, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the world rulers of this present age, contra huestes espirituales de maldad against spirit forces of en las wickedness regiones celestes. in the heavenly sphere. Cuando la palabra dice no tenemos lucha contra carne y When sangre, the word of God says that we have not battle against flesh and blood, está diciendo que mi lucha no es contra personas, see that my battle is not against people. no es contra gente. It's not against people, humans. Mi lucha no es con los ámbitos políticos, My battle is not against ni politicians, menos aún religiosos, neither religious ones, ni tenemos gente enemiga. nor do we have enemy people. Sí que se manifiestan en la carne Yes, they will manifest in the flesh como personas que nos agreden y nos luchan, as people that will come against you. pero la palabra de Dios nos revela But the word of God reveals que to us toda esta gente that all these people que son personas that are people están influenciadas are being influenced por lo que dice el verso 12. by what verse 12 says. Potestades, Powers, principados, principalities, gobernadores de tiniebla, governors of darkness, huestes espirituales de maldad, demonios spirit forces of wickedness, que demons influencian that influence sobre las personas, upon the people. y las personas actúan en And the propiedad people act in property. ignorando ellos Them ignoring que son dirigidos por esas fuerzas espirituales they're being led or directed by the para spiritual forces combatir contra los hijos de to battle Dios, against the children of para God, pelear o batallar contra to el fight reino de Dios. against the kingdom of God. Y entonces nosotros So then we descubrimos discover que no es la persona que lucha contra that is not the nosotros, person that's es fighting el against us, espíritu que lo ha tomado, but the spirit that took que es them contrario that is al reino de against Dios. the kingdom of God.
Por eso que cuando nosotros peleamos, That's why when we fight, no tenemos que pelear contra carne y we sangre. don't fight against flesh and Tenemos que blood. levantar la puntería We have to aim high y pegarle a quien tiene dominada esa mente and hit him who has the mind para que dominated, suelte a la that persona. they may release the person. Y usted se va a reír lo que voy a And decir. you will laugh at what I'm about to say. Cuando hablamos carne y sangre, When we speak about flesh and blood, estoy hablando de carne de esposa y de esposo, I'm speaking of flesh of husband and wife, carne de suegra. flesh of the sister, the mother-in-law. No solamente hablamos de las grandes luchas, Not only are we speaking of the great battles, esas luchas que vienen contrariamente a los propósitos de those Dios battles that come against the purposes y of God, personas que no están dirigidas por el Espíritu de Dios and people that are not directed by the Spirit of God, son dejadas, se dejan influenciar They por allow estas fuerzas espirituales themselves to be influenced by the spiritual y forces que vienen contra nosotros. that come against us. ¿Qué provoca el enemigo con esto? What does the enemy provoke with this? Se levanta un vecino, A neighbor arises, como tenemos algunos por acá, me as we dijeron, have some around here maybe, que as se enoja por la luz, that por gets el mad ruido because of the molesto. light, the sound or this or that. ¿Usted se da cuenta que es una tontería Do you realize it's something foolish quejarse por un ruido molesto aquí al aire libre? to complain here of a noise here in the O por open una air, luz. or because of a light? Pero ¿por qué llega a este estado? But why does it reach this Porque el stage? enemigo lo enceguece Because the enemy blinds them para venir en contra de los That planes y become propósitos de Dios. against the plans and purposes of God. Si yo no estoy bien If I'm not en el good espíritu, in the spirit, ¿qué hago? what am I going to do? Enseguida me levanto temperatura How does someone get mad, fired up? y me la agarro con carne y sangre And I'm going to get up with flesh and blood. y quiero pelear con el I vecino want to fight with the neighbor now. y quiero pelear con mi esposa por lo que me dijo I'll fight with my wife because of y what she quiero said. pelear con el otro And fight against someone else. y quiero actuar contra mi jefe. And I want to act against my boss. Y como tenemos muchos carnales en la iglesia, And since quieren we have también contra el A pastor. lot of carnal people in church, then we go against the pastor as well. No dejamos que el Espíritu Santo We don't allow the Holy Nos guíe. Spirit to lead us. y actuamos en la carne. And we act in our flesh. Y si nosotros And if we no descubrimos que nuestra lucha no es contra do carne y not sangre, discover that our battle is not against flesh and mordemos el blood, anzuelo then we take the y anchor, the caemos bait, en una batalla and you fall in a battle que la vamos a perder, no la that vamos a you're going ganar. to lose it and not win it. Porque cuando el Señor dice mi lucha no es contra When carne the y Lord says, sangre, my battle is not si no against es flesh and blood, espiritual, but it's spiritual. si yo bajo al terreno de lo carnal, If I pierdo la go batalla. down to the battle of the flesh, I'm going to Él lose quiere the que nos war. mantengamos firmes He wants to maintain espiritualmente firm, spiritually. en el terreno nuestro. In our land, Ahí jugamos de local, there we win pero si vamos a la home carne, field advantage. But if you vamos go to al, flesh, al campo contrario you're going to go to the y contrary vamos a field, perder la batalla. and you're going to lose the battle there. ¿Cómo se enfrenta esta batalla? How do you face this Estoy battle? hablando del segundo frente que batallamos, I'm speaking of the al cual second procuramos tener victoria. War, which we're proclaiming of having victory. El verso 10 dice uno de los puntos del pasaje: Verse 10 has an important point here. hermanos míos, fortaleceos en el Señor In conclusion, be strong in y the en el Lord poder de su fuerza. and the power of His might. Yo no puedo batallar con las huestes espirituales I cannot fight against spiritual forces si no estoy fortalecido en el Señor if I'm not strengthened in the y en el Lord poder de su fuerza. and the power of His might. Esto no se lucha ni con teología, This cannot be fought with theology, ni con años de experiencia, nor with years of experience, ni con buena voluntad. nor with goodwill. Esto solamente se This lucha can only be won cuando estoy fortalecido en el Señor and fought when I'm strengthened in the Lord y en el poder de su and fuerza. in the power of His might. Porque la lucha, no se olvide, For remember the battle que es espiritual. that is spiritual. Segundo, Secondly, ¿qué otra cosa necesitamos para tener la victoria? other thing do I need to have the victory? Lo dice muy claramente el verso 11. Verse 11 clearly says it. Vestíos de toda la armadura Put on the whole de Dios armor of God, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. that you may stand firm against all the deceits of the devil. Una vez que estoy fortalecido en mi ser interior, Once I'm strengthened in my inner man, una vez que me he revestido del poder de su once fuerza, I've been clothed with the power of His might, tengo que ponerme toda la armadura I de have to Dios. put on the whole armor of God. Yo no voy a hablar mucho de la armadura porque está claro y I escrito, will not speak much of the armor because it's clearly pero written and léalo said, usted. but you read it. Qué interesante. How interesting. Yo cada día tengo que ponerme la armadura Every de day I Dios. need to put on God's whole armor. Cuando yo me levanto y hago mi primera oración, When I get up and say my first prayer, me pongo el yelmo de la I salvación, put on the helmet of salvation. tomo el escudo de la fe, Take the shield of faith. tomo la espada del Espíritu, Take que the es la sword palabra de of the Dios, Spirit, which is the word of God. me visto con la coraza de I put justicia on the breastplate of righteousness. todos los días. Every day.
me visto I clothe myself, para que yo pueda estar enfrentando that I may be able to face mis batallas, my battles, no en la fuerza de mi carne, not in the strength of my flesh, sino en el poder del Espíritu. but in the power of the Spirit. Esto no es simplemente algo filosófico, This is not simply something philosophical. esto es algo práctico. This is something practical. Cuando usted se da cuenta When you realize cuál es la coraza suya what is your role, de la justicia de or Dios, the breastplate of righteousness, of God's cuando usted righteousness, lee con claridad when you read with clarity, cómo se ciñen los lomos con la verdad. how you put on the belt of truth, Si usted no descubre if you don't cuáles discover son esas armas espirituales que nos visten, which are the spiritual armors vamos a that usar las clothe us, otras armas carnales then you'll be using the other que weapons no of the pueden flesh tener fuerza that have no strength contra la lucha or espiritual. power against the spiritual battle. Vístanse de toda la armadura Put on the whole armor para poder estar firme that you may stand firm contra todas las acechanzas del against diablo. all the deceits of the Eso devil. sabe que te dice You know what that tells you? cuando estás lleno de Dios, When you're full of God, cuando estás vestido con toda la armadura, when you're clothed with all the no armor, hay diablo que te va a voltear. there is no devil that can hurt Vas a you. poder estar firme You'll be able to stand en firm todas las batallas in que vengan all en the tu vida. battles that come against your life. Dice algo más en el verso 13. Something else that says, verse 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios Therefore, put on God's complete armor, para que podáis resistir en el día that you may be able malo. to resist in the evil day. Hay un día malo que siempre viene, There is hermanos. an evil day that will always come, brothers. Y tenemos que estar preparados And para el día we malo. have to be ready for the evil day. No es para venir a llorar It's not to come and en el cry altar in the altar y decirle, Señor, and ayúdame. say, Lord, help me. Me llegó el día malo. The evil day has Estoy come. triste, estoy I'm angustiado. sad, I'm in anguish. No, no, el No. Señor te dice, The Lord says to you, yo te avisé que te I fortalezcas, warn you to be strong, que te pongas toda la armadura to put on the whole armor, para poder resistir al to diablo. be able to resist the devil. Y ahora que el día malo llegó, And now that the evil day came, lleno de mi espíritu, full of my spirit, vestido con toda la armadura de clothed Dios, with the whole armor of God, hazle frente stand against y him, no vas a ser derrotado, and you will not be defeated. vas a vencer You will overcome him. y vas a poder And proclamar you'll be able to proclaim tu victoria. your victory. Amén. How many say amen? Y unos minutitos más para hablar sobre el tercer frente And a few more minutes to speak of the third area en la lucha que pasa un hijo de Dios. that a child of God faces in these battles. As a Quiero child of que God. venga conmigo al libro de Mateo, Go to the book of Matthew with me, capítulo 26. chapter 26. ¿Está aprendiendo algo esta noche? Are you learning something here tonight? Amén. Amen. Si no, vaya a la escuela. If not, go to school. Mateo 26, por favor. Matthew 26, please. Mira lo que dice esta hermosa historia. Look Yo at this wonderful soy story. un enamorado de este pasaje bíblico. I'm in love with this scripture. En el versículo 36, Verse 36. que llegó Jesús con los discípulos We just reached with the disciples al lugar que se llama Getsemaní to the place called Gethsemane. y le dijo a sus discípulos que se queden ahí He told his disciples to stay there entre tanto que yo voy y oro. as they go and pray. Y tomó a Pedro y a dos hijos de Zebedeo He took Peter, the two sons of Zebedee, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. and he began to show grief and distress deeply. Entonces dijo, mi alma está muy triste He said, my soul is very sad hasta la muerte. unto death. Quédense conmigo Stay here with me y velad. and watch. Yendo un poco más adelante, Going a little further, se postró su rostro he threw himself on the ground y orando decía, in his face, and he prayed, Padre saying, mío, my Father, si es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa, let this cup pass away from me. pero que no se haga yo Nevertheless, lo que quiero, not what I will, sino lo que tú quieras. but what you will. Este pasaje que fue previo The scripture that was before, a que Judas lo entregara that Judas al would maestro, betray the master, fue una de las luchas más grandes was one of the greatest battles que el Señor pasó. that the Lord went through. Una lucha, si bien era interior, A battle that comes even within, pero la tenía contra todas las fuerzas del mal. but he had it against all the forces of evil. Y sobre todas las cosas, And la above lucha all, era the battle was
con aceptar el propósito divino del Padre. with accepting the divine purpose of the Father. Él sabía que había venido a la tierra, He knew that he came to earth. había nacido de la Virgen He María was born out of the Virgin Mary. y su destino era morir His destiny was to en die una cruz, on the cross. porque en esa muerte For in that death, Él iba a redimir a la he humanidad. was to redeem Él iba a humanity. salvar a los que estaban He perdidos. was to save that which was lost. Y ahora se encuentra en un punto And he final, finds himself in the last point, or the la final hora de stage, su padecimiento, the time de of su him dying, sufrimiento y de su dolor. of his suffering and his pain. Y Él, como en su faceta de hijo de Dios, And him as being a child of God, tenía poder de llamar a 12 legiones de he ángeles had power to call 12 legions of y angels consumir a toda la gente and to finish and consume the whole people. y decirle, ustedes quieren batalla, And say, you guys want war? la van a tener You're going to have it. y yo voy a salir And I victorioso. will come out victorious in this. Pero él no podía actuar en la But he carne couldn't act in his flesh. porque él tenía que aceptar la voluntad For del he Padre. had to accept the Father's will. Cuando él en el cielo, en la gloria, le dijo, When the glory in heaven said, yo iré, I will go. prepárame cuerpo y yo iré, Prepare dice my Hebreo. body. Hebrews says, I will go. Ahora él había aceptado el desafío, Now he accepted the challenge. pero en los momentos finales, But in the final stage, Satanás comenzó a tentarlo Satan began to tempt him para que no cumpliera el propósito por el cual él venía for him a not to salvar a la fulfill gente. the purpose in which he came to save Dice humanity. en otro de los evangelios In another gospel, que su sudor eran como gotas de sangre que caían en la his tierra. sweats were like drops of blood that Su fell to the earth. gemido y su lucha era tan grande. His cry and his battle was so strong. ¿Por qué el sufrimiento tan grande? Why such a great suffering? El sufrimiento era para hacer la voluntad The del Padre. suffering was to fulfill the Father's Lo will. más fácil era pararse The easiest thing was to y stand agarrar al diablo y romperlo a and pedazos get the devil and crush con him todos los demonios. with all the demons Tenía el together. poder para hacerlo, He had the power to do it, pero él no podía actuar de esa but he manera. couldn't act this way. Él tenía que terminar colgado en el He madero. had to finish being hanged on a Así tree. que lo laceraron, So they lo whipped him, golpearon, they punished him, lo they crucificaron. crucified him. Pero la gran victoria de él But his great victory fue cuando allí, postrado de rodillas solo, was when he was on his knee alone, mientras sus discípulos dormían, as his disciples were sleeping. él se rindió a la voluntad de Dios He surrendered to the God's will para hacer lo que el Señor to quería. do what the Lord wanted him Por to eso do. dijo, Padre, que no se haga mi He said, voluntad, Father, let it not be my will be done. lo que yo quiero. What I will or En mi want. carne yo no quiero pasar por esto, In my flesh, I don't want to go through this. pero no quiero hacer mi voluntad, Nevertheless, let not my will be done, quiero hacer la tuya. but I want to do your will. Y rendirse a la voluntad de And Dios surrendering to God's will, causó sangre, it caused blood, sudor, sweat, lágrima, tears, dolor, pain, sufrimiento, Suffering. desprecio. despising. Pero él lo hizo. But he did it. Y si yo te diría en esta And noche, if I will say to you ¿cuál tonight, una de las grandes luchas más bravas? what is the greatest battles? No es la que tenemos contra el diablo y It's los demonios. not the one that you face against the devil and the demons. No es tanto la que tenemos con nosotros It's mismos. not as much as the one that you Porque have ya within your own Cristo ha self. derrotado la naturaleza Because carnal. Christ already defeated the old nature. Es luchar para hacer la voluntad It de is Dios. battling to do God's will. Aceptar lo que Dios quiere. To accept what God wants you to do. Rendirnos a la voluntad de To Dios. surrender to God's will. Porque el Espíritu dice, ríndete. The Spirit says surrender yourself. En esta rendición hay propósito. In this surrendering, this En, purpose. en esta rendición está mi voluntad, In dice el this Padre. surrendering, my will is found. En the esta Father says. rendición yo me voy a agradar en ti. In this surrendering, I will be pleased in you. Y la carne dice, no, And ¿para the qué flesh vas a says, sufrir? no, why will you want to ¿Para suffer? qué vas a padecer? Why you want to go through this? Pega 4 gritos Shout 4 que times, los ángeles van a venir y and te then van a the angels salvar. come and save you and rescue you. Y él dijo, no, And then he said, no, no he venido para que me salve. I didn't come to be He saved, venido para hacer la but voluntad I del que me came to envió. do the will of him who sent me. La palabra Getsemaní The word Gethsemane significa prensa de olivo. means the prince of olive. La prensa, It cuando is- aprieta el olivo, When la the aceituna, Olive is being squished or squeezed. va sacando y va sacando el aceite, It's wringing out the oil el and famoso bringing it. aceite de oliva. The famous olive oil. El mejor aceite se saca cuando el aceituna está más machacada. The best oil is brought forth when the olive is even bruised or crushed. Y upon. Jesús estaba siendo machacado, And Jesus was being crushed. pero estaba saliendo la mejor unción de But out ese of him, machaque. the best oil was El coming hacer out la of that crushing. voluntad del Padre aunque doliera. In doing the Father's will, even though it hurts. Rendirse a la voluntad del Señor To aunque surrender sufriera. to the will of God, even though he's Porque desde esa entrega for out of that surrendering, iba a traer un glorioso provecho. he was to bring a great
para la gloria de Dios for the glory of y God para bendición de las and for the almas. blessing of souls. Déjeme cerrar Let me close de la manera que empecé. in the way I began. Hoy nos encontramos en diversas luchas We find ourselves in diverse battles, y a veces no sabemos por qué la estamos viviendo. and sometimes we don't know why we're No living le it. entendemos. We don't understand it. No sabemos si esto viene de Dios We don't know o if this viene del comes diablo. from God or from the devil. Hoy creo que el Señor nos ha clarificado un poco en la I palabra. believe God edified us in His word. Que hay luchas que son nuestras, That there are battles that are ours intestinales, within us, inner ones. pero que Dios nos ha dado de su espíritu But God gave us from His para spirit vencer esta carne to pecaminosa overcome this sinful que flesh traemos de herencia. that we carry out of inheritance. Hemos aprendido hoy que el segundo frente We've learned today the second area de batalla or battle that we face es la lucha que no tenemos contra carne y is sangre, the battle that we don't have against flesh sino and blood, contra un gobierno organizado espiritual. but against an organized que government vive en los spiritual aires. one, that lives in the airs. Y a nosotros nos toca cohabitar aquí en la tierra And it is us to con cohabitate un here gobierno organizado, with an organized government, gobernadores, governors, hueste de maldad, Spiritual espíritu forces, de demonio, spirit of demons, a la cual son nuestra lucha cotidiana. in which is our daily battle against. Ahora no lo vemos, Now we don't see them, pero se manifiestan but they manifest en los gobernantes, in the governors, en las personas, in people, en los parientes in friends, y a veces en los hermanos. and sometimes even the brothers of church. Para ello tenemos que estar And for that reason, we need to be revestidos del Señor, clothed in the Lord, cargado con toda la armadura de putting Dios, on the whole armor of God resistir en el día malo. to resist in the evil day. Pero la tercera y más grande de las luchas But the third and greatest battle we face es la lucha que estamos todos. is the battle that we all are in. Desde el hombre nuevo From the new man hasta el pastor de 50 años de to ministerio. the pastor of 50 years of ministry, Todos los días vivimos luchando every day we live battling para hacer la voluntad de Dios. in order to do God's will. ¿O se cree que a mi edad Or you think that at my age y con los años de mi and experiencia with the years of my experience, no me da ganas de agarrar a alguno del cuello? you don't think I want to choke someone out? ¿O no me da ganas de patear a algún hermano también? Or maybe kick a brother here and there? Todos los días Every day estamos confrontados. we're facing, Señor, Lord, ¿qué harías tú en mi lugar? what would you do in my place? Yo quiero hacer tu voluntad, I no la want to do mía. your will and not mine. Yo quiero rendir mi vida a I tu want to voluntad. surrender my life to your Porque al will. rendir mi vida a tu For as I voluntad, surrender my life unto your will, traerá el mejor aceite, it will bring forth the best oil. traerá la mejor It will bendición bring forth the best a blessing mi vida y a la to gente. my life and people. Y eso alegrará tu corazón And that will bring joy to y your heart cumplirá el propósito and eterno fulfill the eternal purpose por la cual yo estoy aquí en by estos which you días. brought me here and I'm here today. Amén. Amen. Den un aplauso Come fuerte on, al give God Señor. praise. Quisiera que estemos de pie, por If favor. we can please stand up. Si bien hemos presentado tres frentes, If we face things, no sé en el cual está usted más luchado, I don't know which area is the one that you're battling the most in, pero cualquiera sea, but whichever it may be, es importante it is very important que usted tome la palabra de Dios en that you esta take noche. the word of God here tonight. Y al tomar la palabra de Dios, And as you take hold of God's word, actúe en consecuencia. act in consequence of it. Si usted tiene problemas internos, If you have inner problems, personales, personal ones, no tiene que usar las armas de segundo frente. you don't have to use the weapons Reprender a los demonios or the armor of the second one, que rebuking the están dentro demons suyo. that No, are no, within you. no. No. Lo que está en usted es la fuerza What's in you de la naturaleza carnal, is the force of the natural que flesh quiere actuar con los criterios that carnales. wants to act according to the thoughts of the flesh. Si usted está en la segunda batalla If you're found in the second contra battle fuerzas espirituales de maldad, against spiritual force of evil, no se la agarre con carne y sangre. then don't fight against flesh and blood. Por más malo que sea el vecino, As evil as the neighbor no se can la be, agarre con él. don't fight against him. Por más malo que sea el político, As bad as the no politician se la may agarre be, con él. don't go against him. Ataque al espíritu que lo domina a Attack the él. spirit that dominates him. Cuando usted debilita la fuerza When you del weaken dominante, the force that one that el que dominates está him, abajo queda rendido. the one the bottom will be surrendered. Hasta le va a dar un beso y lo He'll va a even abrazar. come and kiss you and hug you the next day. Pero eso lo hacemos en la autoridad del Espíritu But we de do Dios. that in the authority of the Spirit of God. Y a todos los hermanos le digo, And to all the brothers that say, la gran lucha the great battle que peleamos todos los días that we fight every day es hacer la voluntad del is Señor. doing God's will.
La voluntad del Señor es agradable y The will of perfecta. God is good, acceptable, and perfect. Pero quiero decirle algo But I want según to tell mi you something. evangelio. According to my gospel, El evangelio de Norberto the Carlini. gospel of Norberto Carlini, Hacer la voluntad de Dios duele. to do God's will hurts. Duele. It hurts. Como le dolió a Jesús. As it hurt Jesus. Pero sabemos que como el dolor de la mujer que va a dar a luz en But we el know, parto, like the pain of a woman giving out birth, sufrimos dolores. we suffer pains. Pero después que pasa el But momento after the moment que el passes, niño ha venido a luz, that the child came forth, nos olvidamos de los dolores we forget about the por la pains victoria because of the victory que el Señor nos ha dado. that the Lord gave to us. Siempre la voluntad de Dios es buena. The will of God is always good. Pero si en esta noche, mi amado If here hermano, tonight, beloved brother or sister, has venido tal vez cargado you y came trabajado burdened, heavy, y quieres llevarte una bendición and you espiritual, want to take a spiritual blessing, cualquiera sea tu frente de batalla, whichever may be the place you're battling in, yo te animo que vengas aquí I al encourage altar you to come forward y vamos a orar con los pastores. and we're going to pray with the pastors. Delante del Señor vamos a venir a pedirle Before the ayuda a Lord, we nuestro come Dios. and ask God for our help. Si le for quiere help. decir, Señor, no aguanto más con mi If you want to say, carne, Lord, I can't bear dígaselo. my flesh no more, say it Dios to le him. va a mostrar y revelar God will show and cómo reveal to you llenarlo de su espíritu how to be para que filled tome fortaleza en with the su spirits that you be ser strengthened interior. in your inner man. Si estás peleando para hacer la voluntad de If Dios, you're battling to do God's dígale, will, Dios, no say, Lord, aguanto más. I can't do this No no more. puedo, pero ayúdame. I can't, but help me. Y Dios va a venir en tu auxilio. And God will come to help you. Si podemos esta noche concluir If tonight we con can una oración final, conclude with the final cualquiera prayer, sea tu frente de whatever may batalla, be the place ven you're aquí al battling, altar I want to come to mientras the los altar, hermanos cantan un as coro the brothers más sing a y song, luego oramos al and Señor. then we're going to pray to the Lord. Come forward. Prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Aleluya. La batalla es tuya, Sí, Señor, sí, Señor. Señor. Voy Hoy a es el ver día la para proclamar la victoria. Voy a ver la victoria, la batalla es El lema de estas tuya, reuniones me lo voy a llevar Señor. grabado en mi corazón. Meetings, I will take this record in my heart. Aleluya. Hallelujah. Repito antes de orar, I repeat before we pray. no importa cualquiera sea tu lucha, It doesn't matter what your battle is. yo no te voy a preguntar cuál es. I'm not going to ask you which one it is. Tú lo sabes You know which one it is. y el Señor también. And the Lord as well. Pero hoy con los pastores queremos acercarnos a ti. That the pastors come, want Queremos levantarte tus brazos. to lift your hands up. Queremos ayudarte a We want to fortalecerte help you to be strengthened. en el Señor y en el poder de su fuerza. And the power of His might. Y que salga de esta casa esta And that noche out of this house you may come con out la victoria with asegurada. the victory assured. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ninguna fuerza traerá sobre mí temor, No force will bring tristeza y fear, angustia. nor anguish, nor Todo sorrow. por el contrario. All of the contrary. Yo me llevo las armas del I Espíritu take the armors of the para Spirit tomar victoria to take hold of en victory el nombre in the name del Señor. of the Lord. Amén. Comenzamos a orar primero los hermanos pastores.